হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আমি খুবই ভালো আছি। তো আজকে চলে এসেছিলাম আমি আমার দিদির বাড়িতে, কারণ তোমরা সবাই জানো দিদির বাড়িতে খুব বড় ধুমধাম করে সরস্বতী পুজো হয়। এই যে আমি, বৌদি, আমার বৌদির মেয়ে মিঠি আর মাসি, আমরা সবাই মিলে চলে গেছিলাম। কিন্তু দিদিদের বাড়িতে আমরা খুবই আনন্দ করলাম এবং কীভাবে মায়ের পুজো করলাম সেটা তোমরা অবশ্যই দেখবে। सरस्वती नमो नमः मा सरस्वती नमो नमः विद्यादाय नमो नमः हंसवाहिनी नमो नमः ॐ सरस्वती नमो नमः मा सरस्वती नमो नमः विद्यादाय नमो नमः हंसवाहिनी नमो नमः ॐ सरस्वती नमो नमः मा सरस्वती नमो नमः विद्यादाय नमो नमः हंसवाहिनी नमो नमः ॐ सरस्वती नमो नमः मा सरस्वती नमो नमः विद्यादाय नमो नमः हंसवाहिनी नमो नमः। सर्वावस्थां गतविपाजस्सरेत् पुण्डरीकं सामज्यभ्यन्तरशुचि ॐ कर्तव्यस्मिन् कलशादिनादवदपूजा पूर्वको श्री श्री सरस्वती देवी पूजाकर्माणि ॐ पुण्यहं भवन्तु ब्रवन्तु पुण्यहं भवन्तु ब्रवन्तु। কেমন লাগছে ভিডিওটা? ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দেবে। चन्द्रवदनी पद्मासिनी द्युतिमङ्गलकारी मैया द्युति मंगलकारी सोहि शुभ हंस सवारी सोहे शुभ हंस सवारी अतुल तेजधारी जय जय सरस्वती माता। আমি তোমাদের একটু দিব্য আরতি দিয়ে দিলাম বন্ধুরা। আমাদের পুজো শেষ হতে কিন্তু 3টে বেজে গেছিলো দুপুর। তোমাদের কটার সময় শেষ হয়েছিল অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। বাই।